एभलिया कहती जे कौन कि गोटे मद ब्रांड आउ गोटे मद ब्रांड केबे मिसेइबनी। आम छुआ कौन करछंती ओल्ड मंग रे आस्का फुटी मिसेई देछंती, से भी पुणी नीट चाटी चलछंती। मोर गोटे सांग थिला विनय बोली कि सी एग्जाम जाइछि लेखिबाकू, फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर से 3 पेज लिखिछि, परे जणा पड़ला जे कौन कि सेटा एमसीक्यू पेपर थिला। आम छुआ मद पिकी एई भली अवस्था रे रहउचंती, माने गोटे छुआ तर चिट्स नहीं कि जाइछि, कहला कि मु चीटिंग करिवि, भाई हमर वाई बार चीटिंग करिया चेष्टा करथले। एमिति गोटे इन्सिडेंट हेछि, से इन्सिडेंट परे मु मद पिया पूरा छाड़ी देछि आ मु पूरा प्रूफ करदिबि जे कौन कि मद निशाटा होछि स्वास्थ्य पई हानिकारक प्लस समाज पई भी हानिकारक। एक्चुअली कथा कौन कि मोर जे सांग थिला ता बाघर रे आमे मद निशार एमिति किछि कांड करि देइथिलु, जहाँकू नहीं कि कन्या जी थिला से बाघर सी आसी मत दुटा चापुड़ पकईला आउ बाघर भी मत तड़ी देते आउ मु एई वीडियो रे से कहानीटा से जो घटनाटा मु शेयर करने को जाऊँगी ताकि लोक मानू ये गोटे अवेयरनेस पहुँचो जे कौन कि मद पीवा कथा नुह। देख मत लगे कि मद को बैन करदेवा कथा, टोटाली इलीगल घोषित करदेवा कथा, कारण मद पीला पर छुआ माने मन इच्छा काम करती, स्पेशली ओडिया छुआ माने छुआ माने ठीक निशा हो निशा पर किए ता मांडू कॉल कलानी, किए गोटे ता एक्स मांडू कॉल करी कहूची वंदे मातरम। गोटे मोर सांग थिला तार मांडू होची पूरा प्रबल टॉक्सिक झीटा, पूरा टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, ये सालाटा डेली मद पीब, डेली निशा करी ताकू कॉल करी कहबो हम लेके रहेंगे आज़ादी। गोटे छुआ तो एते निशारे पड़ेला, आमे माल मारुचु, मते कहूची भाई तम घरे ये सनी लियोन फटोटा कौन पाई लगी, मु कहली कौन निशारे कहूँ जानी पारचु। प्रथमत कथा एटा हूँ तम घर, आउ से सनी लियोन नुह, से हूँ निशा महाराणा, आउ सेई 2 मिनट पर कहूँ भाई मु जाऊँगी मुतीबाकू। उठी गला बाथरूम आड़े, गला बाथरूम आड़ू बुलिक आसला तरकारी मुतदेला। आमे चिकेन भात जस्ट रोसई घर नहीं आसलु, तारी ऊपर चरचर चरचर किना मुतदेला, तापर मुती देकी से बसी पड़ा, बसी पड़ी कहूँ चलो खाइबा। आ मदर गोटे असुविधा जे कौन ये तुमको फालतू कॉन्फिडेंस दे दिए, माने लोक भितर से कॉन्फिडेंस न थाए, मद निशाटा ताको बूस्ट कर दिए। माने ए भाया गोटे केस होता कि भुवनेश्वर कौन होता कि गोटे छुआ तार जाइए क्लब रे मद पीवा को। प्रथमत कथा तू भूल कलु कि क्लब गलु मद पीवा को, क्लब रे तो भाई मद को गंगा जल भाया ट्रीट करती, बुंदेर दाम माने जी माने गंगा जल भी से नुह। तो भाई आमर जाइए मद पीवा को, मद पीकी बिल हो गला 40,000, भाईर सैलरी हूँ 20,000, तो से टका आज जाए से मदर बिल ईएमआई रे भरुची। आ पर्सनाली मो सह एते सारा घटना होती, एते सारा फालतू बकचोदी होती जोटा कि ये वीडियो रे मु कहया को भी जाऊँगी। आउ एमिति गोटे इनसीडेंट होती, से इनसीडेंट परे मु मद पिया पूरा छाड़ी देछि, आउ मु पूरा प्रूफ करदेबी जे कौन कि मद निशाटा होची स्वास्थ्य पई हानिकारक प्लस समाज पई भी हानिकारक। ये कथा स्टार्ट होची कॉलेज रु, जो टाइम रे आमे सेकेंड ईयर रे थिलु, कारण कॉलेज रे आमे मद पिया स्टार्ट करथिलु। आउ 4th सेमिस्टर आड़े आमे भरा मद पीलु, माने एग्जाम रो ठीक 3 घंटा पूर्व छुआ बसी मद पिया को, ठीक 3 घंटा पूर्व सी पुणी नीट मारिकी जीवे। मोर गोटे सांग थिला विनय बोली कि सी एग्जाम जाइछि लेखिबाकू, एग्जाम रो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िला, फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर से 3 पेज लिखिछि, 3 पेज कि 4 पेज लिखिछि, परे जणा पड़ला जे कोन कि सेटा एमसीक्यू पेपर थिला। माने तमे भाबो गोटे छुआ एमसीक्यू पेपर रे कहूची सारा एडिशनल। आउ जे जो विनय थिला ना सेना टिके बोकाचोदा पिलाटा, सी कौन करे ये जो ब्लैक डॉग, आईवी, ऑफिसर चॉइस, ओल्ड मंक, ये गोटे छोट मोट मद ब्रांड से पीए ना, से पीए पॉलीथिन नहले आस्काफटी। आउ सेई एग्जाम पूर्व दिन से कौन कर आस्काफटी पॉलीथिन दीटा मिसेकी पीकी आसी जाइछि। भाई तुम विश्वास कर, एग्जाम चलता हठात के ना ठियाला कहूँ सार ये मैथ टेस्ट रे ग्राफ पेपर नहीं, से दिन थिला इंग्लिश, ताकू सार आसिक अटेंडेंस सीट देले, कारण सार भी रॉयल स्टैक मारिकी आछंती। माने मद निशाटा एते खतरनाक, याकू बंद करा जाऊ। मु गोटे कथा कहबी तुम मानिबो कि नहीं, आम छुआ मद पीकी एई भली अवस्था रे रहउचंती, माने गोटे छुआ
ତାର ଚିଟ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଛି, କହିଲା କି ମୁଁ ଚିଟିଂ କରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ଆମର ୱାଇବାରେ ଚିଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ୱାଇବା ମାନେ ଟିଚର ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ, ସେ ସିରିୟସଲି ପକେଟରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଟିଚର ଆଗରେ। ମାନେ ଛୁଆମାନେ ନିଶାରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ ପୁରା ସତର୍କ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ମଦର ଡେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତା ବାହାଘରକୁ ସେମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ଟୋଟାଲ ଡକାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟ୍ ହୁଏ। ତ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟ୍ ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲା। ତ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ, ସେ 2 ଜଣ ତ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଲା ସେମାନେ ସେ 3-4 ଦିନ ତ ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ମଦକୁ ଚାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଛ କି ଯେତେବେଳେ ମନେକର ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ସରିଯାଏ ବାପା ମାନେ ପାଣି ପୁରେଇକି ପୁଣି ଚଲାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ବୋତଲ ସରୁଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ହଲେଇକି ବାହାର କରିକି ପିଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଆଡିକ୍ସନ୍ ମଦ ପ୍ରତି। ଆଉ ନିଶାରେ ଛୁଆ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବସିକି ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ଯେ କ'ଣ କି ୟାଙ୍କୁ ବାହାଘରରେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା। ତ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ କି ଆମେ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା। ତ କହିଲେ କି ଚାଲ ଯେଉଁଟା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପିକ୍ କରିବା ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ଦେବା। ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ହେଉଛି ସେ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ହାଟରୁ 2ଟା ଛେଳି ନେଇ ଆସିବା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ବାହାଘର ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସିଏ ଟିକେ ଧନୀ ପିଲା ଟାଇପ୍। ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ୱେଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ତା ବାପାର ବହୁତ ସାରା କନେକ୍ସନ୍, ଲାଇକ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ୱେଡ଼ିଂକୁ ଆସିବେ, ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ୱେଡ଼ିଂକୁ ଆସିବେ, ଡକ୍ଟର ବଗେରା ଏସବୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡି ଲୋକ ଆସିବେ। ତ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ଭାବିଲା ଯେ କ'ଣ କି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତ କୋଟ୍ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କୁର୍ତ୍ତା ଧଳା ଆଉ ସାର୍ଟ ଧଳା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ଲାଗିବ କି ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିବେ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାଲୋ ବାହାଘର। ମାନେ ସେଦିନ ଛୁଆ ନିଶାରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ ଏଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେବେ ମିଶାଇବନି। ଯଦି ତୁମେ 2ଟା ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଛାତି ଜଳିବ, ପେଟ ଜଳିବ, ବହୁତ ସାରା ପାଲା ଅଛି। ଆମ ଛୁଆ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ଓଲ୍ଡ ମଙ୍ଗରେ ଆସ୍କା ଫୁଟି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ପୁଣି ନିଟ୍ ଚାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନଜର ରଖିକି ଆମେ ଗଲୁ ବାହାଘରକୁ। ବାହାଘରରେ ଗଲୁ ତ ପୁରା ହେଭି ବାହାଘର, ମାନେ 100-200ଟା ଭଳିଆ ଆଇଟମ୍, ଖାଇବା ଆଇଟମ୍, ମାନେ ମୁଣ୍ଡି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଲିସ କମିଶନର ଆସିଛି। ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବ କେଉଁ ଲେବୁଲର ବାହାଘର ହେଲା। ଆମେ ବାହାଘରରେ ପହଞ୍ଚି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଗିଫ୍ଟ ସେରେମନି ହେଲା, କି ଗିଫ୍ଟ କିଏ ଆଣିଛି ଦେବ। ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ଆମେ ଗଲୁ, ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ମଦ ନିଶାରେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 200 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ଭାଇବ୍ରେଟର ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଲି। ସେ ବି ପୁଣି ଗିଫ୍ଟରେ ର୍ୟାପ୍ ହେଇନି, ମାନେ କଭର ନାହିଁ ତାର, ସେଇଭଳିଆ ନେଇକି ତାକୁ ଧରେଇଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ କି ସେଟା କ'ଣ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଭାଇବ୍ରେଟର କ'ଣ। ତ ତା ସାଇଡ଼ରେ କନ୍ୟାର ବାପା ଠିଆ ହେଇଛି, କହୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ କାମ ଲାଗେ, କାରଣ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ତ ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ କାମ ହୁଏ। କନ୍ୟାର ମା କହୁଛି ନା ନା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହୁଏ। ଆଉ କନ୍ୟା ଭାଇ ପୁରା ତା ଟେମ୍ପର ବଢ଼ିଗଲା ଭାଇ। ମାନେ ଆଉ ସତ କଥା ଭାଇ, ବାହାଘରରେ ଜଣେ ଭାଇବ୍ରେଟର ନେଇକି ଦେବ ତ ଅଫକୋର୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିନ୍ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ। 200ଟା ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଭାଇ। କନ୍ୟା ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ଚାପୁଡ଼ ମାରିଦେଲା ଭାଇ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଜି ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ 4 ଗୋଡ଼ରେ ଯିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। 4 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଉଠେଇକି ନେବେ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ସିନ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ଭାଇ, ସିନ୍ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିକି ନିଜକୁ ହିଁ RIP ମେସେଜ୍ କରିଦେଲି କି ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ଭାଇ। ମାନେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଯମରାଜକୁ ଦେଖିପାରୁଛି कि भाई जमारा से चीनाबादाम खाऊँगी कि भाई ये पाला सैला पर मु तो भाई ते नहीं जी कारण से 6-5टा बाउंसर आसीगले पूरा ढगा ढगा 6 फुटिया बाउंसर आसीगले भाई माने सी एभलिया बाउंसर मत पूरा टिश्यू पेपर भाया मोड़ी की डस्टबिन पकईदेवे आ टाइम से डीजेटा एत हारामी वाला सी कौन कला ना भाई गीत लगेदेला कौन
ना देखा हब आर जनम रे भाई कौन रीड द रूम भाई सेठी एते गरम माहौल हो गला कि तुम यदि थर्मोमीटर आनिब ना सेटा फाटीजिव माने एते गरम माहौल कारण सबू लोक आमको देखुंत कि भाई बाघर रे कन्याटा चापुड़ मारदे आउ जड़े भाइब्रेटर नहीं आसी माने घटना जापर तो मद निशार छुआ कौन कर कहली भाई पुलिस भाई जेल फेल हो मत लगुच झीटा मो हाथ धोला धक्का मारिकी बाहर को नहीं पड़ेगा बाघर बाहर को मुझे सांगे सांगे कहली देख आई एम सॉरी मु बहुत निशारे थी मुझे करने कथा नुह से आउटे मत चापुड़ पकईला मु चुप हो गली तापर मत कह मु ते निजक गोटे सांग भावी आमे सांगरे मद पीचु आमे सांगरे एते सारा बकचोदी करचु लास्ट को तू एया कलु माने मो बापा माँ थिले तांका आगरे मो इज्जतटा कौन रहीगला मु तते सांग भलिया भाभी लास्ट को तू मते एया गिफ्ट दउचु वाइब्रेटर तते जना नहीं मते डिल्डो पसंद गाइस तुम पाखे भी जदि एभला किसी ड्रंक स्टोरीज अच्छी कि निशा कला परे तुम मन इच्छा काम करछ ताकू तुम कमेंट सेक्शन रे लिखि पारिबो जदि बहुत सारा पिला लिखिले ताकू कंपाइल करिकि मु आउटा वीडियो बनै पारिबी और जदि वीडियो तुमको पसंद आछि तो ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तुम तो जानिछ कोन करियर अछि और जदि पसंद न आछि तो किछि नहीं नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करबा आउतरे भलसे करबा को तो गाइस चलो मु जाउची मद तो मु छाड़ देइची तो भांग पिया को जाउची